Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di bihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta pengajian satu akhir, hadirin wal hadirat, laki dan bini setujuna dan kaula mulja'aki mantar mukai mulja'akin bi Allah karena iman ben amal soleh pon. Alhamdulillah kaula ajunan ipangkiaki pole tetap dalam kondisi sehat walafiat, bisa ngiring pengajian rutin. Para bu setuju sebutan kaula amul ja'aki manabi bada orang mati akataki furu isolatin nika ngiring lampai pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat waqib selok sempat salati make sambok sabulan bisa salati. Salat atas kuburan kenging salat jenazah. Karena istana salat jenazah banyak salat. Ada ruku, ada sujud ke ngatuaki. Manabi lastarena salat atahlil seperti istiwasa istana tada fitnah. Antara tahlil dan istiwasa tada fitnah. Nika carana ulama lambe kangkui nonton de masyarakat awam selok bisa maos, lo bisa maca, bisa ngiringaki. Niatnya beni kencere ekere makina kemayit. Tetapi ibadah ke Allah, taqarrub ke Allah, nyemak ke Allah, lebat bacaan saya susun sareng ulama supaya lastare maos kele doa aki untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. De ajunan ibadah kaulah masema pas marina doa tahlilan istiwasanika susunah kebaya ulama saya baca dari Allah, maka cek niat susunan pita lo apa susunan cenglok maca lo apa susunan tele pita titik pala bingung polan lamba ada terangaki dan kulai kentok neka ngiring Al-Quran kulhu sabai budi loba yade tekku Quran tak Fatihah yade Al-Baqarah terus ayat kursi terus budi kulhu jangan bingung. Nomor selanjutnya ngaji ka adinto niate agabung de orang si adukung wah yo sehingga le orang adukung wahyu banyak kudena mulai ki zaman Nabi Nuh ikut yak gendek polana si adukung wahyu. Nabi Musa tukang seher lo percaya nih polan adukung wahyu. Rasulullah ikocak gila polana madapak wahyu. Sampian senikah mosona Islam nih dua situng dari luar orang kafir nih kalau senang walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi millatahum. Orang Kristen, orang Yahudi, orang pokok orang kafir lo lum seneng kareng Islam. Mon ki Islam pakun sajan giat kegiatan Islam sajan pegel
Saya nomor dua, dari dalam orang Islam tibi kepaneka orang munafik. Orang munafik nika pada solat akompo bireng Islam, tapi atena di penyakit, tak seneng de orang sesae, sia dukung wahyu, terutama dakwah tauhid paling boci. Di zaman Nabi badai Madinah nika perang norok Nabi, tapi boci songkuna ka Nabi, maka saya boikot bani cuma Nabi, tapi orang sing ngaji ka Nabi ibaikot. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka orang-orang munafik je ngucap sengak kana orang siampo ngaji ka Rasulullah je ceri beri alangi mun bisa. Maka orang sing ngaji wahyu ki zaman Nabi sareng orang munafik lakan lai baikot. Monekin tok madepak wahyu sareng dakwah tauhid dak remah Wahabi. Saya ngaji kedesah Wahabi asli. Neka. Lah neka kecil tapi lagi Islam utuh. Panjenengan kula mungkin madepak telok hal. Deki telok hal saya pada pak situng masalah Islam. Nomor dua masalah ahlu sunnah wal jamaah. Nomor telok masalah fitnah Rasulullah sarang para ulama. Mungkin lah pernah kepada pak Islam neka agama dari Allah. Mon agama dari Allah, Islam beni dari Rasulullah, mulai dari Nabi Adam saengkuna. Konah paling konah. Maka Islam ni nyaman situ, Islam. Inna dina indallahil Islam, Islam. Beni Islam NU, beni Islam Muhammadiyah, beni Islam Persis apa? Islam. Beni Ikhwanul Muslimin tapi Islam. Tak parlo bel-embel. Mon pas Islam kudu NU dak remah sahabat. Mon Islam kudu Muhammadiyah dak remah lamba Nabi Musa. Nah, jak deng-gendeng. Islam ni ke situ, Islam ada bel-embela. Jak tertipu bi nyama-nyama seanyar. Maka Islam situng. Islam situng tada dua cang Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni paling atas kenapa? Sia kebaik Allah. Wala yu'la alaih. Lo bisa yongkoleh. Ada terit tanah. Mun NU beda terit tanah Muhammadiyah. Muhammadiyah beda terit tanah Wahabi. Wahabi beda terit tanah Persis. Banyak terit tanah. Islam ada situng. Inna dina indallahi Islam. Lajak terpengaruh bi nyama-nyama sampean. Ada artinya nyaman eka. Sepenting neng ing dalam esena kau lapan jenengan leres ke Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor dua pedoman Islam karena Islam dari Allah, pedoman dari Allah kia. Napa? Pedoman? Pedoman Islam wahyu. Syariat wahyu. Artinya apa? Para ulama mun ngakoh pewaris Nabi, saya ngajak bangubah, jak banamba, jak rangurangi dari wahyu. Ulama tugas hanya ajelasaki. Rasulullah tugas ajelasaki Quran. Tapi Rasulullah hadis termasuk wahyu kia. Biar Allah beri wahyu lain, maka keterangan Nabi nya mana? Hadis wahyu. Mun ulama lo andi Quran lo andi hadis nerangaki bae coba tambah karena Islam dah sempurna dari Allah karena bin Nuh Rasul pertama Nuh sampai de Nabi Musa nika lambe nabi lokal bade nabi Jabah cek hintwa bade nabi Madura bada Rasul Kalimantan cak semangkina. Akhirnya bi Allah Ta'ala semua saya pernah
iwahyuake popolong situng de Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Islam dari Allah, pedoman Islam wahyuna Allah, dasar Islam tauhid ke Allah, la ilaha illallah. Eka mila namung ngaki pengajian kedi ngaki jak milih kiai pokok saya terang ngaki dari Allah bener je Quran atau hadis bener je tengate mon kiai dan nerang ngaki wali songo nerang ngaki guruna kocang mimpe ngate-ngate beni wahyu keng tak kok posang sampean. Terus boleh contoh Islam si asli ra kena wahyu dari Allah si kere maki kenti sekone lambe ni kemangken pepol kitab Zabur, kitab Taurat mangkene pasitung nang Quran tok contoh praktik Islam si leres ke Allah si kasokane Allah si beri contoh ke Allah siapa? Rasulullah. Kok bisa ni? Nih, yang lo kata elak je, kelir je. Tadi contoh Rasulullah, beni kiai, beni laina sohab, beni laina Rasulullah. Nika bisa ngocak situng nika. Pedoman wahyu sama dengan mengikuti Rasul. Bila tercocok ke wahyu Quran hadis, ikut Rasul. Bila ikut Rasul berarti ikut Quran dan hadis. King salah nah orang Islam banyak lo ngaji hadis apa boleh Quran ini baca lafal tok makanya banyak pemikiran pemahaman tentang Islam banyak nyimpang banyak keliru. Lamun mangkin ekoca rokeler napa nyaman lo pada bi selambe yang dianding senika Rasulullah kan la ajabu innal islama darama bada'a wariban wa sayaudu wariban Islam de lambe ekoca ani Islam koca ani orang yang taat ke Islam ani asing pagi dia boleh jadi mentero oningnya orang si asing pertama kali Rasulullah ikocak paling aneh paling asing karena lo pada coba pikir sampean ini sebelum Rasulullah serah Nabi serah Nabi Isa jadi Nabi Isa nerima wahyu dari Allah Mekane ke Aisyah kaum Nabi Musa kaum Nabi Isa begitu Rasulullah yutus ani kenapa Rasulullah melok pada bi kiai padahal kiai kafir wahyu kia kiai Mekah lambaknya wahyu kia hari dari kitab Injil dan Taurat apa Muhammad lain ketibi ini kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo yutus jok saking Islam dari Nabi Musa Nabi Isa ki asli maka bila wahyu pada pak okor kafi amalan sewaris dari reng tua okor ke Islam ke wahyu sedeteng dia le mangken ni ke kula mendapat nikah jak saking kula ke ngarang kocang kiai kocang wali ria saumpama kocang reng seporia kan ada sampean kebetir oleh mon pada pak wahyu okor kapi ke wahyu dia termasuk kiai na okor bi wahyu dia jak percaya nih menlok cocok bi wahyu seneng apa kita mulia ke Allah kila semate ni mulia ke Allah mon pas kelero Islam mangkin beri kuburan kama boleh saya ngajak fanatik orang coba bayang lagi mangkin lah pah kelero igres saya kuburan
Kamma ni kan. Mun kelero mangken leku wala mi au pergi atau pergi bisa. Menelum kufur. Milana jangki buru. Jak fanatik kau orang termasuk kiai nah. Kiai kula saya karbakin. Bani orang lain. Kayak ampau bodi kiai tersinggung. Kula nih. Maka kula mentak cocok jak torok. Bani ngajak torok norok ni kelakar diulang-ulang kula. Ngajak norok wah iyo. Keng banyak kuden orang dak ni kena. Tadi zaman Nabi ni kocak gila Rasulullah. Sampai ada norok Mekah ni kah. Baru orang Medina saya akhirnya norok ke Rasulullah. Sepaling aneh pertama Rasulullah. Pola nacang orang Mekah, jarang lebih lambang norok wahyu ki agama dia. Keng agama lah nyempang. Makin dek ni kah. Bila wahyu pada pak ki ekocak lok pada berarti saya lok pada je saya lok cocok bi wahyu. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Tinggi. Nombor iki mau sampean deka. Hadis sahih ada wa bihamdihi na. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Nang subhan rabbiyal azim. Sabang kelero lalu oleh nang Islam. Kau tu cocok dak Rasulullah. Subhan rabbiyal azimi, subhan rabbiyal azimi ini kah sahih hadis. Ada wa bihamdi. Apa lo oleh wa bihamdi? Oleh keng tempat bade nang solat. Kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani ala mizan, habibatani ala rahman. Subhanallah wa bihamdihi. Bada dua kalimat gempang manekoca aki, berak tempeng abaki nang masar. Ika senang bi Allah. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Bada. Lah pada nama maca solawat di zaman Nabi beda sampama beda orang asim pas dijawab pas ngoca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bi sahabat dikritik alhamdulillah wassalatu ala rasulillah je sae keng Nabi simulang beni dak iya. Bila asim alhamdulillah ditok atau alhamdulillah ala kulli hal cak tambahin maka orang segeding alhamdulillah ada apa yarhamukal jawab lain tempat lalu oleh saya takut lo cocok kau karena Nabi sebagai contoh sampean ongkar ke masjid a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim pas sokos sekangan pak ada maca Fatihah oleh napa oleh bagus napa lo bagus mana ring lo tahu siapa sing maca lo bagus sing maca Fatihah tapi Nabi simulang beniji ya nikele ngerti masuk entar ka WC sampun alhamdulillahirabbil alamin masuk bener napa salah Nabi simulang lo dia mun ke masjid Allah maftah abwaab rahmatik maca selawat kalau bada nikah harus pada bi Nabi makanya mulai saban saya kocak ke kuburan maca Quran siapa sih ngocak lo saya dia keng Nabi simulang lo dia lemon lo cocok Nabi apa cocok ke Allah hah? Menolak cocok ke Nabi apa cocok ke Allah? Nih ke saya kocak man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang ngamalaki amalan tapi tak ada perintah nang syariat, ada contoh dari Nabi, itu tolak. Wah derem memampai bada kau datang keratu ke Allah, markena lo norok Rasulullah. Pas terakhir keng ada macam orang saleh mosok
pas saya terakhir garis Islam odik ngoreng Islam si baba kinto saya sering terangake darama mana fajeng Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullah ini kareng Islam ki reng Islam menoding dah ni kah Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullah agungake Allah selamatake manusia Allah agungake mun perintah Allah pakai ada tepang cek ngocek aden dina aki tekakan koceng ya tutup gelu yang panggil Allah audu deki beli boleh maka kalam pina deka sampai mau bawa cuba pokok najis langsung audu le menoreng ngakon ahlu sunnah wal jamaah tapi kalau na enteng benih Islam. Nomor 2 Assalamualaikum warahmatullah mon bisa ke orang lain cek nyakiin cek ngerugiaki baik secara fisik maupun atena Islam mon bisa selebih unggul boleh manfaat ka orang andi capih manfaat ka orang andi buja manfaat ka orang ucang manfaat ka orang rezekina manfaat ka orang cek bisa nikah kinto orang si berbahagia bagi lamun pah beda orang ngajak cuba pada Islam beda Islam ni kalau saya kocak munafik akalam pina Islam apa jang Islam tapi atena busuk orang apa jang sero kebeci